तो फ्रेंड अभी हम हैं दुबई मॉल के बाहर और ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे बुर्ज खलीफा और यहाँ पे वाटर फाउंटेन है जो कि 7 बजे से स्टार्ट होता है। वाटर फाउंटेन मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ का नज़ारा भी आप देख लीजिए कैसा होता है। यहाँ पे पूरा व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन आप वीडियो की स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको मालूम चलेगा। तो फ्रेंड ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है बुर्ज खलीफा। तो फ्रेंड ये है दुबई मॉल का बैक साइड से दुबई फाउंटेन देखने के लिए आना पड़ता है। देखिए कितना विशाल दुबई मॉल। ये है द एड्रेस डाउनटाउन होटल, 5 स्टार होटल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड कितना सुंदर माहौल। यहाँ पे घूमने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। चाइना, जापान, इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पूरे कॉन्टिनेंट से यहाँ पे घूमने के लिए लोग आते हैं। देखिए कितना भरा पड़ा है ये डाउनटाउन एरिया।
तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं वाटर फाउंटेन देखने के लिए कितना क्रेज है लोगों का। काफ़ी सारे लोग जो कि दुबई मॉल में घूमने के लिए आते हैं और वाटर फाउंटेन का जो इंजॉयमेंट है वो लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं। आप देखिए मेरे चारों तरफ, क्योंकि ये जो दुबई में बनाया गया है काफ़ी लाजवाब और काफ़ी सुंदर। जो यहाँ का माहौल एकदम अलग है, जो लोगों को यहाँ पे आकर्षित करते हैं, दुबई आने के लिए मजबूर करते हैं यहाँ पे आके देखने के लिए। इतने खूबसूरत बनाया गया है यहाँ पे।
तो फ्रेंड ये था वाटर फाउंटेन, वाटर डांस। तो आज का वीडियो यहीं तक का था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। जिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।